Lasst uns beten. Nous allons prier. Wir danken dir, Herr, für diese Morgenstunde. Nous te remercions, Seigneur, pour cette heure matinale. Sei du in unserer Mitte. Sois au milieu de nous. Öffne unsere Augen und Ohren, dass wir dich sehen und dich hören. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin que nous puissions te voir et t'entendre. Lass alles andere verschwinden, Que tout le reste disparaisse. dass wir nur Jesus sehen und ihn allein. Que nous ne puissions voir que Jésus et lui seul. Dass wir bewusst sind von seiner heiligen Gegenwart. Afin que nous soyons conscients de sa présence sainte. Nehme diese Stunde und diesen Dienst ganz in deine Hand. Prends cette heure et cette réunion entièrement entre tes mains. Führe und leite nach deinem Wohlgefallen. Conduis et dirige tout selon ton bon plaisir. Amen. Amen. Nun zu dem Epheserbrief. Venons-en à l'Épître aux Éphésiens, Epheser 5, chapitre 5, vom 20. Vers. à partir du verset 20. Sage Dank alle Zeit für alles Gott dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, Und seid einander untertan in der Furcht Christi. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, die er als seinen Leib erlöst hat. car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Aber wie nun die Gemeinde ist Christus untertan, so seien es auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ihr Männer liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, Als eine Gemeinde, auf dass er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es, gleich wie auch Christus die Gemeinde. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Parce que nous sommes membres de son corps, Deswillen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und seinem Weibe anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dieses Geheimnis ist groß, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Darum auch ihr, ein jechlicher habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ihre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, Auf dass dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden. afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ziehet sie auf in der Zucht und Vermahnung des Herrn. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Soweit. Jusque-là.
Hier haben wir nun ein perfektes, vollkommenes Bild von der Familie, Ici, nous avons une image parfaite, complète de la famille, wo jedes Glied der Familie seinen bestimmten Zweck und Funktion hat. où chaque membre de la famille a sa propre place et fonction. Heute ist es ein Durcheinander in der Welt. Aujourd'hui, les choses sont sens dessous dans le monde. Es ist ein verrückter Zustand in der Welt, wenn man sieht, wie es aussieht und was gelehrt wird heute. La situation du monde est absolument folle lorsqu'on voit ce qui est vécu et enseigné. Wenn man die Welt heute fragt, was ist ein Eheleben? Sie können es einem nicht sagen. Lorsqu'on demande dans le monde aujourd'hui qu'est-ce qu'un couple, un mariage, on est incapable de répondre. Wir haben so viele verschiedene Sachen in der Welt. Il y a tellement de choses différentes dans ce monde. Ein leitender Mann sagte, was ist nun eine Ehe? Ist es ein Mann, 3 Frauen? Oder eine Frau, 3 Männer? Was ist eine Ehe? Un grand dirigeant a dit, qu'est-ce qu'une famille? Est-ce un homme avec 3 femmes ou est-ce une femme avec 3 hommes? Qu'est-ce qu'un couple? In der ganzen Welt, da heißt es nun, wie wird das Gericht richten? Dans le monde entier, on se dit, mais comment est-ce que la justice peut être prononcée? Bei uns in Durban hat das Gericht nun entschieden, 2 Frauen sind eine Ehe. Chez nous, à Durban, le tribunal a décidé que 2 femmes ensemble sont un mariage, un couple. Und gerichtlich haben sie nun einen Jungen als Kind bekommen. Et la justice leur a attribué un garçon. Was sie wohl mit dem anfangen werden. On se demande ce qu'elles vont en faire. Ein Kind, ein Junge, der mit 2 lesbischen Frauen aufwachsen muss. Eine Ehe. Das ist eine Familie. Gerichtlich erklärt das Recht, das ist eine Ehe. Das ist eine Familie. Un garçon qui grandit au milieu de 2 femmes lesbiennes, et cela sanctionné par la justice, reconnu par le tribunal. On se demande ce que ça va devenir, une telle famille. Die Welt läuft weg von dem biblischen Standard. Le monde s'éloigne du standard biblique. Vielleicht sind ja auch Frauen, Peut-être die davon weglaufen und sagen, bleib mir weg mit diesem, dass die Frau, dies Ewige, die Frau soll dem Mann untertan sein. Peut-être qu'il y a là aussi des femmes qui disent « Ne me parle pas de cela, à savoir que la femme doit toujours éternellement être soumise à son mari. Wann wird die Frau endlich ihre Freiheit bekommen? Quand est-ce que la femme va enfin avoir sa liberté? Einige Kinder, wann werden wir Kinder endlich unsere Freiheit bekommen? Wie lange müssen wir unter das Joch der Eltern sein? » Ou certains enfants qui disent « Quand est-ce qu'enfin nous allons avoir notre liberté? Pourquoi toujours être sur le joug des parents? » Und die Männer, warum sollen wir an unsere Frauen gebunden sein und können nicht die Freiheit genießen? Et les hommes qui disent « Pourquoi devons-nous rester attachés à nos femmes? Pourquoi ne pas avoir cette liberté? » Aber es gibt nur ein glückliches Leben. Und das ist der Weg, den Gott uns weist. Mais il n'y a qu'une seule vie heureuse, c'est celle qui est vécue sur le chemin de Dieu. Nur im Lichte des Wortes Gottes und Gehorsam des Wortes Gottes werden wir glücklich, selig und genießen das Leben. Ce n'est qu'à la lumière et la révélation de la parole de Dieu, à son obéissance, que nous pouvons être heureux, rayonnants et jouir pleinement de la vie. Da sind wir ganz frei, sind wir nicht unter Druck, nicht unter Stress. Da passt der Schuh uns. Der ist nicht zu groß und nicht zu klein. Nous ne serons pas sous la pression, nous ne serons pas sous le stress, nous serons pleinement libres. En d'autres termes, la chaussure conviendra exactement à notre pied. Da brauchen wir keine Magengeschwüre bekommen über das Sorgen. Alors nous n'aurons pas d'ulcère d'estomac à cause de nos soucis. Da können wir uns freuen, tagtäglich. Nous pouvons nous réjouir jour après jour.
wenn Sie ein 42 Fuß haben und ziehen ein 40er oder 36 Schuhe an, das ist nicht angenehm. Si vous avez une pointure de 42 et vous devez mettre une chaussure de 40 ou même de 36, ce n'est pas agréable. Und wenn der Schuh zu groß ist, der passt auch nicht. Et si la chaussure est trop grande, ça ne marche pas non plus. Aber wenn Sie das Leben genießen wollen, Mais si vous voulez jouir de la vie pleinement, volle Genüge haben, avoir une plénitude, dann leben Sie so, wie die Bibel es sagt. alors vivez comme la Bible le dit. Und Gott es uns vorschreibt. Et comme Dieu nous le prescrit. Der Fisch im Wasser ist glücklich. Le poisson est heureux dans l'eau. Hol ihn da heraus und lass ihn in der Luft leben, dann geht er tot. Sors-le de l'eau et laisse-le vivre à l'air, il va mourir. Das ist qualvoll für den Fisch. C'est absolument un tourment pour le poisson. Wenn man das Huhn nimmt und ins Wasser tut, ist das auch qualvoll für das Huhn. Et si l'on met un poulet dans l'eau, c'est le même tourment pour lui. Also, wenn die Ente aber im Wasser ist, genießt sie das Schwimmen. Mais lorsque le canard est dans l'eau, et vraiment il jouit de l'eau dans laquelle il nage. Wenn die Ente aber versucht, ein Huhn zu sein, Mais si le canard cherche à être un poulet, oder das Huhn eine Ente, ou le poulet veut être un canard, ist ein trauriges Bild. c'est un triste tableau. Der Mann, der fühlt sich zu Hause, wenn er Mann ist. Parce que l'homme sera à l'aise chez lui s'il a un homme à la maison. Wenn sie ihm Frauenzeug anziehen und hohe Hacken, ich weiß nicht, ob er sich sehr gemütlich fühlen wird. Si und on- wie eine Dame laufen muss. Si on lui met une robe avec des chaussures à talons, je ne sais pas s'il se sentira à l'aise avec cet accoutrement. Neulich in Durban, bei uns in Südafrika, da ist ja jetzt Freiheit. Freiheit für Pornografie, Freiheit für die Homosexuellen. Da haben sie demonstriert. Und da war denn eine Dame, ich weiß nicht, ob die Miss Südafrika war, die kam denn ihren Frauengewand, aber da sah man die Männerbeine und die ging für einen Mann. À Durban, maintenant, il y a eu une manifestation puisque nous avons la liberté pour les homosexuels, etc. Et il y a eu une manifestation où les femmes défilaient et on voyait une dame, on ne sait pas si c'était Miss Afrique du Sud, mais pendant que la dame défilait, on a vu les jambes d'hommes. Und sagte eine, du bist ja keine Frau. Alors on a, Schau mal, du gehst ja wie ein Mann. Geh doch wie eine Frau. et alors on lui a dit, mais toi tu n'es pas une femme, tu ne marches pas comme une femme. Alors essaie de marcher comme une femme. Es muss qualvoll sein, Tag und Nacht Schauspiel zu spielen. Ça doit être quelque chose d'épouvantable d'être obligé de jouer du théâtre jour et nuit. Es ist Freiheit, ganz natürlich zu sein, das, was man ist. Il y a la liberté d'être tout à fait naturel sur ce que l'on est Und keinen anderen nachzuahmen. et de ne pas être obligé d'imiter quiconque. Wenn man Frau ist, ist man Frau. Wenn man Mann ist man Mann. Wenn man Kind ist man Kind. Und genießt das Leben und dankt Gott dafür. Si l'on est un homme, eh bien, soyez un homme, une femme, un enfant, et jouissons pleinement de la vie. Wir haben eine Person auf Sitzabantu, die war lesbisch. Nous avons une personne assise à Bantou qui était lesbienne. Und wenn die einem erzählt, wie ihr Leben war, viele Jahre, sie war der Mann. Sie haben einen Namen für den Mann und sie haben einen Namen für die Frauen, die Homosexuellen und Lesbischen. Et alors lorsqu'elle raconte comment elle a vécu pendant nombreuses années, par exemple dans les couples homosexuels, l'un porte un nom féminin, l'autre un nom masculin. Man kann lachen darüber, wenn man die Geschichten hört. Et lorsqu'on entend ces histoires, on peut être plié de rire. Oft ist es zu ernst zum Lachen. Parfois c'est trop sérieux pour en rire. Aber sie war nun der Mann. Mais elle, dans le couple de lesbiennes, elle était le mari. Die kochte nicht, Elle ne faisait pas la cuisine, die machte das Haus nicht rein. elle ne faisait pas le ménage. Die saß und las die Zeitung und die Frau hatte das alles zu tun.
Elle était assise, lisant le journal, mais c'est sa femme qui devait tout faire, le travail. Aber Sie können das nicht mehr verstehen. Sie sind in Europa, da tut der Mann alle diese Sachen wohl. Mais Aber ici, für uns in Afrika ist das interessant. ici, vous ne pouvez pas bien le comprendre parce qu'en Europe, c'est le mari justement qui fait tous ces travaux. Mais pas en Afrique chez nous. Situationen und Umstände sind ja verschieden. Les situations et les coutumes sont différentes d'un pays à l'autre. Und dann sagt sie, dann ging sie dann mit ihrer Frau zu ihren Leuten, Et alors, elle disait qu'elle allait avec sa femme chez ses amis, zum Elternhaus. chez les parents. Aber es war ja ein Geheimnis, dass sie lesbisch sind. Mais c'était un secret qu'elle était lesbienne. Und wenn sie dann bei ihren Eltern waren und sie saß da mit dem Vater und unterhielt sich wie ein Mann, Et lorsqu'elle était chez les parents, et qu'elle s'asseyait pour converser avec le père, dann kam die Mutter und sagte, Kind, komm, schneide mal schnell das Brot la oder mère, das Fleisch. la mère arrivait en disant « Viens mon enfant, coupe-moi vite le pain ou la viande ». Und musste was tun, was die Frauen tun. Elle devait faire quelque chose que font les femmes. Sie konnte ja nicht sagen, Mutter, ich bin ein Mann, ich tue das nicht. Da musste sie aufstehen und das tun. Elle ne pouvait pas lui répondre « Mais maman, je ne suis pas une fille, je suis un homme, je ne le fais pas ». Elle devait se lever et s'exécuter. Und das genoss die Frau. Et alors sa femme, à elle, appréciait cela. Das hatte sie gern. Und wenn sie wegging, spottete sie ihren Mann und sagt, ja, hast du das genossen, die Frauenarbeit? Et lorsqu'elle repartait dans la maison, la femme lui disait alors, tu as apprécié de faire le travail? Es ist doch ein Zirkus, ist es nicht? N'est-ce pas un cirque? Schlimmer als ein Zirkus. Pire qu'un cirque. Die feministische Leiterin in Amerika, La dirigeante du mouvement féministe aux États-Unis, die hat gedonnert und losgelegt gegen die Männer. Die hasste die Männer. elle tempêtait, vitupérait contre les hommes. Elle les haïssait. Nun weiß ich nicht ganz genau, kann ich Ihnen nicht sagen, wie viele Jahre schon. Sie ist die Leiterin der feministischen Bewegung. Maintenant, je ne peux pas vous dire depuis combien de temps cela a eu lieu. Elle est dirigeante du mouvement féministe. Kämpft gegen die Männer, die die Frauen unterdrücken Elle combat contre les hommes qui oppressent les femmes und versklaven. et qui les rendent esclaves. Und neulich eine große Überraschung, da sagt sie, ich bin unglücklich. Ich wünschte, ich könnte einen Mann haben Et, und Kinder, eine normale Familie. et soudainement, oh surprise, elle affirme qu'elle souhaiterait avoir un mari, avoir des enfants et avoir une famille normale. Die Menschen konnten das nicht glauben. Les gens n'arrivaient pas à croire leurs oreilles. All diese Jahre ist sie gegen die Natur, gegen das Natürliche gegangen. Toutes ces années, elle s'est opposée contre ce qui est naturel. Aber heute ist sie so ehrlich und zu sagen, wenn ich doch nur einen Mann haben könnte. Mais aujourd'hui, elle est honnête pour dire, bah, si seulement j'avais un mari. Das ist Instinkt bei den Menschen. C'est l'instinct des hommes. Das ist das Normale. C'est ce qui est normal. So hat Gott uns geschaffen. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Sie wissen ja die Geschichte von dem Mann, dessen Frau untreu war und er solch einen Hass hatte gegen die Frauen. Vous connaissez l'histoire de cet homme dont la femme était infidèle et le mari avait une telle haine contre les femmes. Er konnte es nicht verkraften, nicht verdauen und er hat dann den kleinen Sohn bekommen vor Gericht, weil die Frau sich so schändlich benahm. Il ne pouvait pas le supporter, le digérer et finalement la justice lui a attribué le fils qu'ils avaient dans le couple. Die Frau kann die höchsten Höhen erreichen, sie kann aber auch die tiefsten Tiefen. La femme peut atteindre les sommets les plus élevés et en même temps les abîmes les plus profonds.
Da sieht man ja, ob sie nun raucht oder drogensüchtig ist oder säuft, kann sie das schlimmer als manche Männer. Parce qu'on le voit, si elle boit, elle fume, elle se drogue, elle peut être pire qu'un homme. Und dieser Mann, der sagte sich, weg, ich gehe in eine wüste Stätte, wo ich keine Frau sehen werde. Et il a dit, je m'en vais, je vais aller habiter dans un désert où je ne verrai plus aucune femme. Es gibt einige Länder noch in der Welt, wo man in die Einsamkeit gehen kann. Il reste certains pays dans le monde où l'on peut trouver la solitude. Und da wurde der Sohn groß und der Vater hat ihn geschützt, dass er nie mit Mädchen oder Frauen zusammenkam. Et là, l'enfant a grandi avec le père et qu'il a préservé de tout contact avec les filles ou avec les femmes. Und als der Junge schon ein größerer Teenager war, sagte der Vater, ich nehme dich jetzt zur Großstadt mal, wir fahren dahin, dass du siehst, wie es dort aussieht. Et lorsque le garçon fut assez grand, le père a dit, bien, je vais t'emmener à la ville pour que tu vois un peu comment elle est, la grande ville. Er nahm ihn zu alle sehenswürdigen Orte, Aquarium, die größten Gebäude, die höchsten Gebäude, alles Wunderbare zeigte ihm. Il l'a emmené dans les lieux les plus intéressants, l'aquarium, les grands bâtiments, les immenses buildings. Und es war ihm auch ungewohnt, Mädchen und Frauen zu sehen. Er sagte, Vater, was ist dieses denn, die hier so herumgehen? Er sagt, ach, das sind Gänse. Comme il n'avait jamais vu de femmes et de filles, il demande à son père, mais qu'est-ce que c'est que ces personnes-là? Oh, le père a dit, non, ce sont des oies. Als sie denn alles gesehen hatten, Lorsqu'ils eurent tout vu, sagt der Vater, nun können wir uns wieder auf den Heimweg befinden. et le père a dit à son garçon, allez, on va rentrer à la maison. Auf dem Heimweg, da sagte der Vater, nun Kind, du hast wohl vieles gesehen heute. Et sur le chemin du retour, le père a dit à son fils, alors mon garçon, aujourd'hui, tu en as vu des choses, hein? Was hat dich wohl am meisten beeindruckt? Und der Vater dachte, man will mal hören, was. Et le père il dit, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et impressionné? Le père lui avait montré tellement de choses. Sagt der Vater, die Gänse. Il a dit, papa, ce sont les oies. Das hatte kein Mensch ihm gesagt, aber da war etwas in ihm, dass die Gänse ihn so imponiert hatten. Personne ne lui avait dit, mais il y avait quelque chose en lui qui faisait qu'il remarquait le plus les oies. Das ist etwas Natürliches. C'est quelque chose de naturel. Vor einiger Zeit war da eine Pfarrkonferenz. Il y a quelque temps, il y avait une conférence de pasteurs Und da wurde über Verschiedenes gesprochen. et on a parlé de différents thèmes. Und ein großes Thema war Aufklärung, Sex in den Schulen. Un des grands thèmes était l'éducation sexuelle dans les écoles, Für die Kinder. pour les enfants. Darum ist die große Not in der Welt, weil die Kinder nicht aufgeklärt sind. C'est pourquoi il y a une si grande détresse dans le monde. C'est parce que les enfants ne sont pas enseignés. Wir haben Bücher in Südafrika von 3 bis 13 Jahren Aufklärung über Sex. 3-jährige Buben sollen gelehrt werden, wie ein Kondom zu gebrauchen. Nous avons des livres d'éducation sexuelle en Afrique du Sud pour des enfants de 3 à 13 ans. Et on enseigne à des garçons de 3 ans comment utiliser un préservatif. Die Welt ist zu Sodom und Gomorra geworden. Le monde est devenu comme Sodome et Gomorre. Und da stand ein schwarzer Prediger auf. Et puis un prédicateur noir s'est levé. Da waren nun die Menschen, die das befürworteten und sagten, es gut, predige. Sexunterricht ist ein Muss heute. Et il y avait les deux avis, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Il y avait des prédicateurs qui disent aujourd'hui il faut l'éducation sexuelle pour Sonst les enfants. gibt es keine gesunden Ehen. Sinon, on n'aura pas de couple en bonne santé.
Da stand der Schwarze auf und sagt, sagen Sie mir mal, die Vögel, wer unterrichtet die und lehrt die? Alors ce prédicateur noir s'est levé et a posé la question, dites-moi, les oiseaux, qui c'est qui leur fait l'éducation à ce sujet? Er sagt, die brauchen nicht speziellen Sexunterricht zu haben. Ils n'ont pas besoin d'éducation sexuelle particulière. Trotzdem wir Frauen und Männer unterrichten und ihnen sagen, wie es in der Ehe aussieht. Et ceci en dépit du fait que nous, les hommes, les femmes, nous enseignons les enfants sur ce qui se passe dans le couple. Darum jedes Paar, was ich traue, sage ich übers Ehebett. Da sind Bücher zu bekommen, viele sind gut für das Feuer und nichts anderes. Et c'est pourquoi je dis aux couples que je marie, il y a nombreux livres sur cette affaire, cette question, la sexualité. Ils sont tout juste bons pour les mettre au feu. Viele amerikanische Bücher und leider verschluckt Deutschland alles das, was von Amerika kommt. Nombreux livres d'origine américaine sont malheureusement aussi avalés par les Allemands. Einiges von Amerika ist sehr gut, aber einiges ist sehr schlecht. Il y a certaines choses qui viennent des États-Unis qui sont très bonnes, alors que d'autres sont très Hier sind mauvaises. Amerikaner, die werden es mir wohl auch bestätigen können. Et il y a des Américains parmi nous qui pourront le confirmer. Darum haben wir auch Dienste, wo wir nur die Eheleute haben. Nur die Eheleute und haben Dienste, wo nur Mädchen und nur Jungs. Et c'est pourquoi nous avons des réunions où nous n'assemblons que des gens mariés, des couples, ou bien des réunions avec seulement les jeunes filles ou seulement les garçons. Und oft nur für Männer Et souvent seulement pour les hommes und nur für Frauen. et seulement pour les femmes. Es wird ein großer Segen. Einige gehen durch ganze Eheleben und haben keine Ahnung, was Gott für sie bereitet hat. Et c'est une grande bénédiction parce que nombreux sont ceux qui traversent toute la vie et n'ont pas la moindre idée de ce que Dieu a réservé pour eux. Und was ein Segen sein sollte und Erquickung, ist nur eine Last. Und manche sagen, fleischlich sein. Et ce qui devrait être une bénédiction, un renouvellement, un rafraîchissement, devient une charge pénible à porter. Wenn ich nun mit der Frau beginne, dann tue ich das, weil unser Text das tut. Si je démarre avec la femme, c'est parce que ce texte démarre ainsi. Die Engländer sagen ja Ladies first. Les Anglais disent les dames d'abord. Nun bin ich ein Gentleman und fange mit der Frau an. Alors je suis un gentleman et je commence avec les dames. Aber ganz kurz, weil die Zeit schon dahin ist. Mais très brièvement parce que le temps est déjà passé. Wenn Gott sagt, sei den Mann untertan, Si Dieu dit, sois soumise à ton mari, führt sie nicht in die Sklaverei, il ne vous conduit pas dans l'esclavage, sondern macht sie frei. mais il vous libère. Einer kann nun sagen, ja, wenn Christus, das ist alttestamentlich. Nun, weil Christus gekommen ist, ist keine Frau und kein Mann. Peut-être certains diront, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Entre-temps, Christ est venu et en lui, il n'y a plus ni homme ni femme. Das stimmt, kein Jude, kein Grieche, keine Frau, kein Mann. Wir sind alle eins in Christus, haben Teil an der Gnade Gottes. Cela est juste, en effet, en Christ, il n'y a plus de juifs, de grecs, parce que nous sommes tous participants de la grâce de Dieu. In 21, darum habe ich vom 20. Vers gelesen, seid einander untertan in der Furcht Christi. C'est pourquoi j'ai lu le verset 21 où il est dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Aber die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Mais les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. In der Ehe geht es ja auch um die Offenbarung Gottes, dass Gott zu sehen sei in der Ehe und die Herrlichkeit Gottes. Dans le mariage, il est aussi question de la révélation de la gloire de Dieu. So wie wir auch sagten, die Gemeinde, wie sie den Herrn untertänig ist, so soll die Frau den Herrn untertänig sein. Comme il est dit que
l'Église est soumise à Christ, de même la femme doit être soumise à son mari. Versuchen Sie es einmal und sehen, ob es nicht funktioniert. Sie werden viel weiter kommen, als dass Sie versuchen, dem Mann gleich zu sein. Essayez voir. Vous verrez si vous n'allez pas plus loin que de chercher à vous rebeller contre votre mari. Einen Tag vor dem ich abflog, kam ein Mitarbeiter zu mir. Une journée avant mon envol, un coéquipier est venu vers moi. Mein Schwager, Peter. Wo ist der? Where's Peter? I don't see him. Just get up. Da steht er. Das ist der Bruder, der jüngste Bruder meiner Frau. Mon beau-frère Thank Peter, qui est là-bas, c'est le plus jeune frère de ma femme. Ist auch mein Neffe. Et en même temps aussi, il est mon neveu. Nennt mich Onkel, trotzdem er mein Schwager ist. Alors qu'il est mon beau-frère, il m'appelle oncle. Wie kommt das? Der hat meine Nichte geheiratet. Pourquoi? Mais parce qu'il a épousé ma nièce. Gibt doch auch ein Durcheinander in dieser Welt, nicht? Ah, le monde est sens dessus-dessous, n'est-ce pas? Nun, tut auch Missionsarbeit. Alors il fait aussi du travail missionnaire. Ist ein Geschäftsmann, aber das Geschäftliche ist sein Hobby und die Missionsarbeit seine Hauptsache. Et il est homme d'affaires, mais son affaire, c'est son passe-temps, alors que son travail principal, c'est le travail missionnaire. Wenn es doch nur mehr Menschen geben würde, die so sind. Si seulement il y avait plus d'hommes de cette sorte. Nun, dass weg ist, müssen einige Mitarbeiter seine Lücke füllen. Mais parce qu'il est parti en ce moment, certains coéquipiers doivent prendre sa place. Nun kam ein Mitarbeiter und teilte mir mit, was in diesen Sonntagen geschehen war, wo in Amerika war. Alors un coéquipier est venu vers moi et il a partagé avec moi ce qui s'est passé dans ce travail pendant qu'il était aux États-Unis. Und als mir erzählte, sagte ich, halt mal, ich möchte einiges niederschreiben. Ich gehe nach Europa, vielleicht kann ich es gebrauchen. Nun kann ich heute Morgen da etwas über sagen. Et lorsqu'il me l'a raconté, j'ai dit, attends, je vais prendre des notes parce que je vais aller en Europe. Peut-être pourrais-je utiliser ces histoires. C'est ce que je fais ce matin. Eine ältere Frau, Une femme d'un certain âge, die einen alten Mann hat und der ist unmöglich, der ist so knurrig. Der ist, einige Frauen, die haben es nicht leicht, die haben ein schweres Los. Ich danke Gott immer, dass ich keine Frau bin. Dass ich keine Frau bin, weil die haben schwer mit solchen Männern zu leben. donc c'est l'histoire d'une femme d'un certain âge qui avait un homme plus âgé, qui était tout le temps ronchon, grognon. Vraiment, il y a des femmes qui n'ont pas la tâche facile. Souvent, je remercie le Seigneur de ne pas être une femme si on avait un mari de ce type-là. Der Mann ist ein Rentner, Le mari est pensionné, harter, unmöglicher Mann, un homme dur, impossible à vivre. der ist schon ganz fest in seinen Wegen, den kann man nicht mehr bewegen. Il est figé dans ses ornières, on n'arrive plus à le bouger. Ist auch ein Säufer dabei. Et en plus, il est alcoolique, ivrogne. Sie klagt jeden Tag. Elle se plaint jour après jour. Kam in den Gottesdienst und klagte ihr Leid und der Prediger sagte, du, mach es, wie Gott es sagt. Elle est venue dans la réunion, s'est plaint de son mari, et le prédicateur lui a dit, dis, fais comme Dieu te le montre. Sei ihm untertänig. Sois soumise. Sie sagte, was? Den soll ich untertänig sein? Elle a dit, quoi? Me soumettre à lui? Das kann ich nicht. Je ne le peux pas. Einige Frauen werden sich irgendeinen Mann beugen, aber nicht ihren eigenen Mann. Certaines femmes sont prêtes à se soumettre à n'importe quel homme, sauf à leur mari. Man kann das oft verstehen, weil der Mann sich so schändlich benimmt. On Der peut, ist höflich mit anderen Leuten und wenn er nach Hause kommt, ist er unmöglich. on peut le comprendre parce que certains hommes sont affables, gentils avec d'autres femmes, mais dès le moment où ils rentrent à la maison, il est impossible. Lieber Mann, das ist falsch. Cher homme, cela est faux. Die uns am nähesten sind, bei denen
sollen wir uns am besten benehmen. Ceux qui nous sont les plus proches doivent avoir de notre part la conduite la plus exemplaire. Die Frau soll dem Mann untertänig sein, sie soll ihn sogar fürchten. Aber wie kann sie das, wenn er nach Hause kommt und er schimpft und ist unmöglich, ungeduldig? Ja, die Arbeit wird zu viel. La femme doit être soumise à son mari et lorsque le mari rentre à la maison, il ne doit pas commencer à crier, à tempêter parce que le travail est trop difficile, etc. Der Herr Jesus ging zum Feigenbaum, er war hungrig, wollte Frucht, hatte keine, der Baum hatte keine Frucht und er verfluchte ihn bis in Ewigkeit. Aber es war nicht Zeit, Frucht zu bringen. Er kam zur Unzeit. So kann der Herr Jesus wiederkommen, wenn der Mann gerade im Hause ist und sich am schändlichsten benimmt. Der wird verflucht bis in Ewigkeit, so wie der Feigenbaum. Le Seigneur Jésus est venu vers le figuier stérile et parce qu'il n'avait pas de fruits, il l'a maudit jusque dans l'éternité. Il peut en être ainsi. Le Seigneur peut venir à la maison lorsque le mari a le comportement le plus rude et il veut chercher du fruit, ne le trouvant pas, il peut maudire pour l'éternité. Wenn der Mann zu Hause schimpft und streitet und ungehobelt umgeht, unfreundlich ist, ungeduldig, ist das eine Schande. Solche nennen sich kein Christ. Et si le mari est à la maison et qu'il a une conduite aussi exécrable, cruelle, abominable, il ne mérite pas le nom d'homme, c'est une honte. Wie erwarten Sie, dass die Frau solch einen Mann ehren soll? Comment voulez-vous que la femme craigne ou honore un tel homme? Der Bote Gottes sagt, tu das und seh, was geschehen wird. Le messager de Dieu lui a dit, fais ce que Dieu commande et tu verras la suite. Dann beugte sich diese Frau. Et puis la femme s'est humiliée. Er sagte zu ihr, Sie haben ja nichts zu verlieren. Il lui a dit, vous n'avez rien à perdre. Sie gehen ja schon durch die haben ja schon die Hölle. De toute façon, vous êtes déjà dans l'enfer. Schlimmer kann es nicht werden. Les choses ne peuvent pas empirer. Versuchen Sie nur mal, was Gott sagt. Essayez simplement ce que Dieu commande. Sie sagt, er versorgt mich nicht, Elle a dit, il ne prend pas soin de moi. versäuft sein ganzes Geld, Il boit tout l'argent qu'il a. er kommt besoffen daheim. Il rentre saoul à la maison. Sie ging nach Haus Elle est rentrée chez elle. und praktizierte, was sie im Gottesdienst gehört hatte. Et elle a mis en pratique ce qu'elle avait entendu dans la réunion. Die Zulus haben einen Namen für einen Menschen und dann einen besonderen Namen, mit dem sie den Menschen ehren. Les Zoulons ont un nom par lequel ils désignent une personne et ensuite un nom spécifique à travers lequel ils honorent la personne. Als sie in das Haus hineinkam Lorsqu'elle est entrée à la maison und der Mann dort saß, et que le mari était assis là, da gebrauchte sie den Lobnamen und ehrte den Mann. elle a utilisé le nom, l'expression par laquelle elle pouvait honorer son mari. Sie sah den Mann sitzen, es war Abend, Elle a vu le mari assis là, c'était le soir. ging zum Mann, kniete sich vor ihm nieder. Das bedeutet nicht, dass sie ihn anbeten. Das bedeutet nur, dass sie ihn ehren. Elle s'est approchée de son mari, s'est mise à genoux devant lui. Ça ne signifie pas qu'elle l'adore, mais simplement qu'elle lui témoigne son respect. Sagt, lieber Mann, könnte ich deine Schuhe ausziehen? Et elle a dit, mon cher mari, est-ce que tu me permets d'enlever tes chaussures? Er hatte getrunken. Il avait bu. Sagt, gut, das kannst du. Il a dit, oui, tu peux. Dann sagt sie, darf ich auch deine Strümpfe ausziehen? Elle a dit, je peux aussi enlever tes chaussettes? Sagte, seltsam, gut. Elle a dit, étrange. Tiens, oui. Sie stand auf, holte eine Schüssel. Darf ich deine Füße waschen? Elle s'est levée, est allée chercher une bassine en disant, puis-je laver tes pieds? Er sagte, gerne. Oh, il a dit, volontiers. Und dann wusch sie ihm seine Füße. Et puis, elle lui a lavé les pieds. Er sagte, Frau, wie ist das möglich, dass du meine Füße wäschst? Et il lui a dit, femme, comment est-ce possible que tu laves mes pieds?
Er konnte es nicht fassen. Il n'arrivait pas à le saisir. Und einige Menschen spotten die Christen Et certaines personnes se moquent des chrétiens. und sagen, seid ihr Stegenchristen? Et ils disent, vous êtes des chrétiens Stegen. Und als er da saß, sagt er, gehört dieses Haus denn tatsächlich schon Stegen? Alors qu'il était assis là, il dit, mais est-ce que cette maison appartient effectivement déjà au Stegen? Sie schwieg. Elle s'est tue. Er sagt, ist denn der Glaube schon hier eingedrungen in mein Haus Et hinein? il a dit, est-ce que la foi est déjà entrée dans ma maison ici? Er sagt, ich kann es nicht fassen. Il a dit, je ne comprends pas. Den nächsten Morgen stand er auf, Le lendemain, il s'est levé, ging zu seinen Freunden, il est allé vers ses amis, kam zurück. il est revenu. Da sagt er, Frau, riech mal, hab ich gesoffen? Il a dit, femme, sans voir, est-ce que j'ai bu? Ich habe nicht getrunken. Il dit, non, j'ai pas bu. Er sagt, ich gehe jetzt hin, um mein Geld zu holen. Il dit, je vais aller chercher mon argent maintenant. Als er zurückkam, sagte wieder freudestrahlend, Frau, hab ich gesoffen? Et quand il est revenu, rayonnant de joie, il a reposé la question, femme, est-ce que j'ai bu? Er hatte sein Geld in einem Umschlag zugeklebt. Il avait son argent dans une enveloppe fermée. Er sagte, komm her, Frau. Et il a dit, femme, viens ici. Sie kam, Elle s'est approchée, irrte ihn, elle l'a honoré da gab er ihr den Briefumschlag et il lui a donné l'enveloppe. und sagt, öffne ihn mal. Et il a dit, ouvre-la. Sie öffnete und es war volle Noten. Elle a ouvert, et c'était rempli de billets. Da sagte Mutti, Et il lui a dit, maman, nun war es eine Mutti, Mutti, gib mir das Geld, was du mir geben möchtest. il lui a dit, maman, donne-moi l'argent que tu estimes bon pour moi. Sie nahm circa die Hälfte und gab ihm Elle a das Geld. compté, elle en a pris la moitié, elle lui a donné, Da sagte er, Dankeschön. et il lui a dit, merci beaucoup. Er sagt, den Rest, den kannst du behalten. Du machst damit, was du willst. Geh zum Laden, kauf dir ein Kleid, gebrauch es, wie du willst. Das erste Mal in ihrem verheirateten Leben. Vielleicht 30, 40, 50 Jahre. Et il a dit, eh bien, le reste, tu peux le garder. Tu vas aller au magasin, tu vas t'acheter une robe, tu en fais ce que tu veux. La première fois dans leur mariage qui dure depuis 30, 40 ou 50 ans. Die Frau hat buchstäblich gezittert. La femme a littéralement tremblé. Sie hat geweint. Elle a pleuré. Den nächsten Sonntag lief sie in den Gottesdienst Le dimanche suivant, elle est allée à la réunion und sagt, Menschen, ich muss euch was erzählen. et elle a dit, les gens, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Da stand sie in ihrem neuen Kleid, Elle était là, debout dans sa nouvelle robe. konnte sich zum ersten Mal in ihrem Leben kaufen, was sie wollte. Pour la première fois de sa vie, elle a pu acheter ce qui lui plaisait. Sie hat den Mann gewonnen, Elle a gagné son mari. durch das die Frau dem Mann untertänig ist, wird sie nicht zur Sklavin, sondern wird zu einer Herrin im Herrn. En se soumettant à son mari, la femme ne devient pas une esclave, elle devient un seigneur dans le Seigneur. Da wird sie recht frei, C'est là qu'elle devient véritablement libre, glücklich, heureuse. hat das wahre Glück Elle a le véritable bonheur. und die Hölle wird zum Himmel. Et l'enfer se transforme en ciel. Nie hat er sie Mutti genannt vor dem, nun wird sie seine Mutti. Comment aurais-tu pu l'appeler maman auparavant? Voilà qu'elle devient sa mère. Man könnte viele Geschichten erzählen, wie die Frauen dadurch frei werden. On pourrait raconter nombreuses histoires, comment à travers cela les femmes sont libérées. Gott kennt das Herz des Mannes, wie es geschaffen ist, und darum sagt er der Frau, mach so und dann gewinnst du ihn. Dieu connaît le cœur du mari et ainsi il peut enseigner la femme pour savoir comment gagner son cœur. Aber wenn sie dickköpfig sind und wollen ihren Weg einschlagen, predigen sie den Mann was vor,
seien sie auch herrisch. Sie stoßen Kopf gegen Kopf und wenn er mit einem Blumenstrauß zu der Hure geht, sind sie unglücklich und traurig. Aber sie haben es verdient. Sie sind ungehorsam und gehen nicht in den Wegen Gottes. Mais si vous êtes insoumise et que vous voulez être le Seigneur, vous allez simplement avoir une confrontation et il ne faudra pas vous étonner si il va prendre son bouquet pour aller l'offrir à la prostituée. C'est vous qui l'avez mérité. Nun zu den Männern. Pour en venir aux hommes, Liebet eure Frauen, wie Christus sich gegeben hat für die Frau. aimez vos femmes comme Christ s'est donné pour son Église, Auf dass sie reinigte und heiligte afin qu'il la purifie et qu'il la sanctifie, durch das Wasserbad im Wort. à travers le baptême ou le bain dans la parole. Also, dass sie sozusagen geistlich wäscht mit dem Wasser des Wortes. Pour que, en d'autres termes, il la lave spirituellement avec l'eau de la parole. Das ist keine kleine Sache. Ce n'est pas une petite affaire. Das bedeutet, dass man die Bibel nimmt, sich hinsetzt und mit ihr über das Wort Gottes redet und sie aufklärt, erleuchtet. Cela signifie qu'on prend la Bible, qu'on s'assoit avec elle et qu'on l'enseigne, qu'on l'éclaire avec la parole. Die Aufgabe des Mannes ist hier hoch und groß. Le devoir du mari est très grand et très élevé. Die Bibel sagt, die Frau soll nicht in der Gemeinde reden. La Bible dit que la femme ne doit pas parler dans l'assemblée. Was bedeutet das? Qu'est-ce que cela signifie? Bei den Juden saßen die Frauen oben, die Männer unten. Bei den Moslems ist das auch so, da geht die Frau nicht in die Kirche. Chez les Juifs, les femmes Das ist noch schlimmer. étaient assis en haut, les hommes en bas. Chez les musulmans, c'est pire, les hommes sont tout seuls, les femmes n'entrent pas dans l'église. Und dann wollte die Frau was wissen und dann schrie sie von da oben, ja, aber was bedeutet dieses? Et lorsqu'elle voulait savoir quelque chose, elle criait du haut de la galerie en disant « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Und dann wurde argumentiert. Et alors on commençait une argumentation. Paulus sagt, die Frau soll nicht reden. Et Paul dit, il ne faut pas que les femmes parlent. Wenn sie eine Frage hat, Lorsqu'elle a une question, lass sie nach Hause gehen und ihren Mann fragen. qu'elle rentre chez elle et qu'elle la pose à son mari. Der Mann sollte so leben und so weit geistlich sein, dass die Frau, wenn sie Fragen hat, die nicht in die Gemeinde fragt, sondern ihren Mann zu Hause fragt und dass der Mann die gut beantworten kann. Le mari devrait être tellement spirituel qu'il puisse être capable, lorsque sa femme a une question, qu'il puisse lui répondre à la maison afin qu'elle ne la pose pas dans l'église. Das bedeutet nicht, dass eine Frau oder ein Mädchen nie reden kann. Cela ne signifie pas qu'une femme ou une fille ne peut jamais parler. Philippus hatte 4 Töchter, die prophezeiten. Philippe avait 4 filles qui étaient prophétesses. Und Prophezeiung nach der Bibel an erster Stelle ist das Wort Gottes zu verkündigen. Et prophétiser, d'après la Bible, signifie en premier lieu prêcher la parole de Dieu. Aber dass sie da in der Gemeinde Fragen stellt und diskutiert, das ist eine Schande. Mais si elle pose des questions dans l'église et commence à discuter, c'est un blâme. Und die Frau, immer wenn sie redet oder was sie tut, als Frau und der Mann als Mann und das Kind als Kind. Et si la femme intervient, qu'elle le fasse en tant que femme, comme l'homme, en tant qu'homme et l'enfant en tant qu'enfant. Ich weiß von einem Mann, der hatte eine Frau. Je connais un homme qui avait une femme. Der hätte nicht nur die Hände voll, sondern auch den Kopf voll. Il n'en avait pas seulement plein les mains, mais plein la tête. So wie ich sagte, einige Frauen sind nicht zu beneiden, einige Männer sind auch nicht zu beneiden mit ihren Frauen. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des femmes qui ne sont pas à envier avec leur mari et vice-versa, il y a des hommes qui ne le sont pas non plus avec leurs femmes. Der Mann hat förmlich geschwitzt, sehr oft. Très souvent, le Wenn er mari, nach Hause kam, dann ging er in sein Studierzimmer und sagte, Frau, kommt her. Und stundenlang musste er die im Wasserbad des Wortes waschen
und auch eine Bürste haben und ordentlich schrubben. Lorsque le mari rentrait le soir, fatigué de son travail, il devait d'abord prendre sa femme dans la chambre ou le bureau et la brosser correctement avec l'eau de la parole pour la purifier. Die war nicht gastfreundlich, Elle n'était pas hospitalière, die war nicht freundlich zu den Frauen der Gemeinde. elle n'était pas aimable à l'égard des femmes de l'Église. Und wenn sie dorthin kam, den Pfarrer zu sehen und er war nicht da, hatte sie ein saures Gesicht. Et lorsque les gens venaient pour voir le pasteur, s'il n'était pas là, elle avait un visage aigre. Das kann ein schweres Joch sein, wenn der Mann aufbauen will und sie zerreißt. Cela peut être un joug difficile à porter lorsque le mari édifie et la femme ruine. Sehr, sehr schwer. Ich sage sehr oft, es ist besser, dass die Frau erste zum Glauben kommt und dann der Mann. Et c'est pourquoi je dis souvent, il vaut mieux que la femme vienne à la foi d'abord, puis ensuite son mari. Aber wenn der Mann zuerst zum Glauben kommt, ist es furchtbar schwer. Mais lorsque le mari se convertit en premier, alors c'est terriblement difficile. Weil jetzt weiß sie ja, jetzt kann er nicht mehr ohrfeigen, Was? jetzt kann er nicht mehr schimpfen, jetzt ist er ja ein Christ, darf er nicht ungeduldig sein und dann reitet die Frau ihn. Parce qu'elle sait, maintenant qu'il est devenu chrétien, il ne peut plus donner de gifles, il ne peut plus se mettre en colère, il ne peut plus corriger d'une manière ou d'une autre, mais il doit être patient. Et alors elle en profite pour s'asseoir sur sa tête et le chevaucher. Liebe Schwester, nimmt's nicht für ungut, wenn ich sag's, sie können sehr tyrannisch sein. Mes chères sœurs, ne m'en voulez pas si je dis que vous pouvez être tyrannique. Wenn eine Person ihr eigen Kind, das nah am Herzen ist, ermorden kann, ist die Person für alles in Staat, kann irgendwas tun. Si une femme est capable de tuer l'enfant qui est si près de son cœur, elle est capable de n'importe quoi d'autre. Die kann unbarmherziger sein als der Mann. Elle peut avoir moins de miséricorde que son mari. Wenn man sein eigen Kind erwürgen lassen kann, sein eigen Kind zerreißen lassen kann, nah am Herzen, there's no limit to what that person can do. Si on est capable d'étrangler l'enfant qui est près du cœur, de le déchirer en morceaux, eh bien, il n'y a pas de limite à ce qu'une personne de cette espèce est capable de faire. Darum sagen wir in Afrika, es ist eigentlich leichter, wenn die Frau erst zum Glauben kommt und dann der Mann. Et c'est pourquoi nous disons en Afrique, c'est dommage lorsque le mari vient à la foi avant sa femme. Aber lieber Mann, wenn du zum Glauben gekommen bist und deine Frau, das bedeutet nicht, dass du ein Waschlappen sein sollst. Mais mon cher mari, si tu viens à la foi avant ta femme, cela ne signifie pas qu'il faut que tu deviennes une lavette. Dann geh mal in dein Studierzimmer mit der Frau, nimm die Bibel und wasch sie mal den Kopf und lese sie mal die Leviten vor. Alors prends ta femme, va dans la chambre et brosse ta femme, lave-la et dis-lui les 4 vérités. Vielleicht kommt sie nicht zum Glauben, weil du kein Mann bist. Peut-être qu'elle ne vient pas à la foi parce que tu n'es pas un homme. Aber da kann irgendetwas geschehen. Aber mit Gott, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Mais il peut se passer n'importe quoi. Mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Sehe nur zu, dass du nicht sündigst. Veille simplement à ne pas pécher. Erbitte die Weisheit Salomos. Demande la sagesse qu'avait Salomon. Und Gott kann über Bitten und Verstehen wirken. Et Dieu peut agir au-delà de toute attente et demande. Was ist eine Frau, wenn man mit Gott in Ordnung ist? Qu'est-ce qu'une femme si on est en ordre avec le Seigneur? Wenn da eine Ameise ist und ich sage, nun nehmen Sie das Hagelgewehr und schießen die Ameise, das hat ja keinen Verstand. S'il y a là une fourmi et que je vous dis, prenez le fusil à plomb pour la battre, ça n'a pas de sens. Aber wir erleben, dass auch die Frau sich bekehren kann durch den Mann. Mais nous expérimentons aussi que la femme peut se convertir à travers le mari. Und auch umgedreht, wenn die Frau gläubig ist und der Mann nicht, wie Sie gesehen haben, ist eine kleine Sache, den Mann zu gewinnen. Et l'inverse est vrai aussi. Si la femme est croyante
c'est une chose aisée pour elle de gagner son mari, comme nous l'avons vu. Leider kann ich nicht ausführlich reden, die Zeit ist zu kurz. Malheureusement, je ne peux pas parler en détail, le temps est trop court. Es gibt auch einen Weg, ohne Wort den Mann zu gewinnen, aber hier sind Kinder und darum rede ich nicht darüber. Il y a aussi un moyen par lequel la femme peut gagner son mari sans parole. Mais il y a des enfants ici, je ne veux pas rentrer dans le détail. Nur mit dem Benehmen, mit dem Leben. Seulement par la vie, par la conduite. Und Kinder, ehret eure Eltern. Et vous, les enfants, honorez vos parents. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. C'est le premier commandement avec une promesse. Auf dass du lange lebest Afin que tu vives longtemps und dass es dir gut gehe. et que tu sois heureux. Welch eine Verheißung. Quelle promesse que celle-là. In Afrika sage ich sehr oft, wenn es einen Zauberer gäbe, in irgendeinen Ort der Welt, der das Leben verlängern könnte, da gingen alle hin. En Afrique, je dis souvent, s'il existait quelque part un sorcier qui soit capable de prolonger la vie, tout le monde irait le voir. Und das kann das Kind, durch das es Vater und Mutter ehrt. Mais l'enfant le peut en honorant son père et sa mère. Und wenn sie auch unbekehrt sind, ehre sie. Et même si les parents sont inconvertis, honore-les. Wir tun es nicht, weil sie würdig sind, sondern weil Gott es uns gebietet. Nous ne le faisons pas parce qu'ils en sont dignes, mais parce que Dieu nous le commande. Die Frau ist nicht dem Mann untertänig, weil er würdig ist oder weil er so sagt, aber weil Gott so sagt. La femme ne se soumet pas à son mari parce qu'il en est digne ou parce que le mari le lui commande, mais parce que Dieu le dit. Und die Kinder, wenn sie die Eltern ehren, gehorsam sind, im Guten, dann wird Gott segnen mit guter Tage und langes Leben. Et si les enfants sont obéissants dans les bonnes choses, en respectant leurs parents, les choses se passeront bien, ils seront heureux et vivront longtemps. Und denkt daran, Kinder, die Bibel sagt, was der Mensch sät, wird er ernten. So wie du deine Eltern behandelst, so werden deine Kinder dich behandeln, nur viel, viel mehr, sei es gut oder böse. Et la Bible nous dit, nous semons et ensuite nous moissonnons. Enfants, n'oubliez pas que un jour vous allez moissonner ce que vous avez semé chez vos parents, avec vos parents, mais en récoltant, vous aurez beaucoup, beaucoup plus. Und wie leicht ist es nicht für Kinder, Eltern zu gewinnen. En bien ou en mal. Et il se peut aussi que ce ne soit pas aux enfants de gagner les parents. Wie leicht kann man ihnen Freude machen? Mit dem Kleinsten, eine kleine Blume, eine kleine Tafel Schokolade, irgendeine freundliche Tat. Und das Elternherz wird gleich berührt. Ce n'est pas aux enfants de convertir leurs parents, mais combien il est facile d'obtenir leur faveur avec des petites choses, un petit travail, un petit cadeau, un chocolat. C'est si facile d'avoir leur faveur. Tu doch nur etwas, vor dem die Mutter es gesagt hat. Schau auf ihren Teller, ob sie was braucht. Oder tu etwas für sie und für den Vater. Das werden sie nie vergessen. Fais quelque chose avant que ta mère ne le demande. Regarde simplement son assiette et offre-lui avant qu'elle n'en ait besoin ou à ton père. C'est un petit geste qu'ils n'oublieront jamais. Sag nur, ich möchte das Geschirr waschen. Ich möchte das Haus putzen. Ich möchte dieses tun. So mit den kleinsten, nichtigsten Sachen kann man den Eltern die größte Freude machen. Dis-leur, je voudrais laver la vaisselle, je voudrais nettoyer telle chambre, ranger la maison. Avec des petites choses, on peut gagner la faveur des parents et être heureux par là. Wie viele Menschen gibt es nicht in Afrika, die gewonnen sind durch ihre Kinder? Combien de parents sont gagnés en Afrique simplement par la conduite de leurs enfants? Und dann zum Schluss, Et ensuite, pour terminer, Kapitel 6, chapitre 6, Vers 4. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, sondern ziehet sie auf in der Zucht und Vermahnung des Herrn. mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Sehr oft
muss ich jungen Menschen hören sagen, Très wenn souvent, das Christentum so ist, wie mein Vater und meine Mutter ist, dann hängt es mir aus dem Hals. très souvent, j'entends des jeunes dire, si le christianisme est ce que mes parents me donnent comme exemple, j'en suis dégoûté. Ich möchte auch nicht in solch einem Haus leben. Moi non plus, je n'aimerais pas vivre dans Ich cette möchte auch maison. nicht solch eine Mutter haben, Je ne voudrais pas avoir une telle mère wo es ein verkrampftes Leben gibt. où on a une vie sclérosée, crispée. Gibt kein Lächeln, Il n'y a pas de sourire, kein Normalsein, pas de conduite normale. wird nur immer geschimpft. On passe son temps à crier. Und du nennst dich Christ und bist so. Et tu te dis chrétien et tu es ainsi. Und du bist getauft und bist so. Tu es baptisé et tu es ainsi. Lass uns auch den Kindern mal Freude machen. Alors, pourquoi ne pas faire un plaisir aussi aux enfants une fois? Auch mal etwas mit ihnen sein, Aussi être quelque chose pour eux. wenn die Zeit auch sehr kurz ist. Aber man kann auch die Kinder an sich ziehen. Même si le temps est court, faire quelque chose avec eux pour attirer leur cœur. Das muss nicht so sein, dass man sagt, Kind, du musst in den Gottesdienst, du musst in den Gottesdienst. Immer. Es sollte so sein, dass man die Kinder erzieht, dass sie sagen, dass eine Freude ist, dahin zu gehen. Ne pas dire à l'enfant, tu dois aller à la réunion, tu dois m'accompagner. Non, élever l'enfant de telle façon que ce soit une joie pour lui. Selbstverständlich muss man auch den Fuß mal runter tun Bien sûr, de temps en temps, il faut agir d'une main ferme und nicht den Fehler machen, den David gemacht hat. et ne pas faire la faute qu'a fait David. Wir haben ja gehört, was er gesagt hat. Nous avons entendu ce qu'il a dit. Aber ein gesundes Verhältnis haben mit den Kindern. Mais avoir une relation saine avec les enfants. In Erweckungen sind die Kinder dabei mit Leib und Seele. Dans le réveil, les enfants sont présents avec corps et âme. Wir haben Kinder, die sind 5, 6, 7, 8 Jahre alt und gehen in den Gottesdienst und sitzen und notieren schon Sachen. Und nach dem Gottesdienst sagen sie, seh, was der Prediger gesagt hat. Nous avons des enfants de 5, 6, 7 ans qui prennent des notes et après la réunion, ils disent « Regardez ce que le prédicateur a dit ». Da kommen kleine Kinder und sagen, wir möchten auch mal was sagen im Gottesdienst. Et des petits-enfants viennent et disent « Nous aimerions aussi dire une fois quelque chose dans la réunion ». Denn weiß man, die Eltern sind lebendig zu Hause. Là, on sait que les parents sont vivants à la maison. Wenn man ankommt, dann kommen die Kinder schon aus dem Haus gelaufen und umarmen ein, grüßen ein. Denn weiß man, ein gesundes Verhältnis im Haus, wenn sie über den Prediger klatschen, über den Prediger den kritisieren, dann spürt man es gleich an die Kinder. Kinder sind ein Barometer. Et lorsque la vie est saine dans la maison et que vous faites une visite, les enfants viennent à votre rencontre et vous accueillent avec joie. Mais si à la maison, on critique, on bavarde sur le prédicateur, alors on le voit dans la conduite des enfants. C'est un très bon baromètre. Vergessen Sie das nicht, Ihre Kinder sind ein Barometer von Ihrem Leben. N'oubliez jamais que vos enfants sont le baromètre de votre vie. Manche sagt, oh, sag doch nicht, dass mein Leben so aussieht. Certains disent ne dis pas que ma vie est ainsi. Der Einfluss der Eltern ist unbegrenzt. L'influence des parents est sans limite. Aber wenn Eltern, wenn sie selber sagen, oh, schon wieder Sonntag, nun wieder dahin, es ist mir eine Last, was wird von den Kindern? Mais si les parents disent c'est nouveau dimanche, retournez là, qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Und wenn man denn die Kinder zwingt, ihr müsst in den Gottesdienst, wenn ihr nicht hingeht, bekommt ihr Prügel. Geht hin und der Mann kommt zurück, der Vater, und er schimpft. Und macht die Kinder zornig, reizet sie zum Zorn. Et alors, il n'est pas question que les parents forcent les enfants d'aller à la réunion si, en revenant, ils entendent le père se mettre en colère et en irritant les enfants, les obligeant de faire ce qu'il ne fait pas lui-même. Jesus ist für die Kinder gestorben. Jésus est mort pour les enfants. Es ist nicht dein Hab und Gut, mit dem du machen kannst, was du willst. Ils ne t'appartiennent pas en bien propre pour en faire ce que tu veux. Sie werden dich nicht ehren, sie werden dich hassen. Ils ne vont pas t'honorer, ils vont te haïr.
Und werden dankbar sein, wenn du tot bist, dann bekommen sie das Erbe. Et ils seront contents quand tu seras mort parce qu'ils pourront hériter de tes biens. Vorher wollten sie nichts wissen mit dem alten Kerl oder die alte Frau. Avant, ils ne voulaient rien savoir, avoir à faire avec ce vieux ou la vieille femme. Dann, je eher die in Altersheim kommt, desto besser, dann sind wir diese Frau los. Et plus vite on la met dans la maison de retraite, mieux ça va parce qu'on est débarrassé de cette femme. Väter, Mütter, reizet die Kinder nicht zum Zorn. Père, mère, n'irritez pas vos enfants. Möge Gott schenken, dass wir jeder als Familie ein gesundes Familienleben lebt. Que Dieu puisse nous faire la grâce de vivre une vie de famille saine. Und dass unser Familienleben schriftgemäß ist. Et que notre vie de famille soit conforme aux Écritures. Und wer die Familie besucht, dass die Herrlichkeit Gottes schaut und dass Gottes Gegenwart zu spüren ist. Et quiconque rend visite à la famille, qu'il puisse voir la gloire de Dieu et ressentir la présence du Seigneur. Möge Gott seine Gnade dazu schenken. Que Dieu puisse accorder sa grâce pour cela. Lasst uns beten. Nous voulons prier. Herr, hier sind Väter, hier sind Mütter, hier sind Kinder. Seigneur, voilà des pères, des mères, des enfants. Möge ein jeder so leben, dass wenn einst vor dein heilig Thron erscheint, dass sich nicht zu schämen braucht. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse vivre de telle manière qu'au jour où il se présentera devant toi, il ne soit pas rempli de honte. Amen. Amen. Le premier chant que nous allons interpréter s'adresse aux hommes. Das erste Lied, das wir singen werden, ist an die Männer gerichtet. Mais je crois que tout le monde peut prendre la question pour soi. Aber ich denke, ein jeder kann die Frage auch für sich selbst aufnehmen, ob Mann oder Frau oder Kind. La question dit: Ô mon frère, es-tu prêt à être ouvrier dans la maison de Dieu? Und die Frage lautet: O mein Bruder, bist du bereit, Arbeiter im Felde des Herrn zu sein, im Dienste des Herrn zu sein? Et le deuxième chant Und das zweite Lied nous invite à toujours revenir à Christ. lädt euch ein, immer bei Christus zu bleiben. Si le monde vous presse, si vos cœurs sont dans la détresse, si vos cœurs sont dans la faiblesse, priez, le Seigneur entendra. Ob ihr von der Welt unterdrückt seid, ob Not da sein oder ob Schwachheit euch begegne, dass ihr dieses wisst, betet ohne Unterlass.
venir. Si vos cœurs sont dans la détresse et vers Dieu ne peuvent revenir, priez toujours, priez sans cesse, priez, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse, priez car pour vous il viendra. Si le monde sur vous se presse, si le monde vous accuse à tort, si vos cœurs sont dans la faiblesse et en Dieu ne trouvent pas le port, priez